Muhammad Faris Nazhan. Ada sir. Muhammad Azril Ashraf. Muhammad Azril Ashraf. Muhammad Khairul Aiman. Muhammad Arif bin Muhammad. Ada sir. Ahmad Ferry. Ahmad Ferry. Hiza Emir. Ada sir. Muhammad Fauzan. Ada sir. Khairul Fitri. Ada sir. Wan Muhammad Luqman. Ada sir. Muhammad Aizat Haikal. Muhammad Aiman. Ada sir. Muhammad Faris Izwan. Ada sir. Taib Muhammad Adin. Ada sir. Muhammad Haris Aiman. Ada. Said Muhammad Firdaus. Ada sir. Wan Muhammad Afham. Muhammad Syihabuddin. Daniel Haikal. Ada sir. Baineshwari. Yes, sir. Nur Atirah. Ada, sir. Muhammad Arif Mamat. Ada sir. Muhammad Syafiq. Ada sir. Muhammad Firdaus. Ada sir. Okay, ada yang baru masuk? Ada yang baru masuk tak? Attendance saya belum ambil. Tak ada. Alright. So so hari ni kita akan continue our lecture. Basically okay. So basically kita dah masuk sikit hari minggu lepas kita dah masuk sikit. So saya dah we already discuss on the characteristic of fatigue, and then I also explain the definition of fatigue load. What is the difference between fatigue load and also static load? Okay, so fatigue load means the loads varies with time. Okay, so load tu the magnitude and also the direction berubah mengikut masa. So that is what we call as a fatigue load. And then I also mentioned that fatigue failure give no warning. So means that if you have a structure that is subjected to fatigue, so you have to be careful. You have to do regular inspection. Okay, regular inspection maksudnya kena buat maintenance, kena buat inspection, okay, tengok sama ada crack and so on. Okay, because fatigue ni is very dangerous lah. Kalau once dia berlaku fatigue, it's very dangerous. And then one of the reason because fatigue failure ni dia biasanya tak bagi warning lah. Dia tak warning. Bukan tak bagi warning, maksudnya we cannot see sign of failure. Maksudnya kita tak nampak apa tu macam simptom ataupun petunjuk untuk berlakunya failure lah. Okay, dia berbeza dengan structure under static loading lah. Okay, biasanya kalau material tu ductile, so kita akan nampak deformation ataupun plasticity lah, plastic deformation, then we know that the material is going to fail. Okay, so it's different with the fatigue failure lah. And then fatigue failure pun normally dia break in brittle manner. Maksudnya dia tak deform banyak lah, and then dia boleh fail without with less deformation. That's why it's very dangerous lah. Okay, and then I also talk about 3 stages of fatigue failure lah. Okay, stage 1, stage 2 and also stage 3. Okay, this is the common one lah. Okay, so
fatigue start with the initiation of the micro crack, and then the crack will propagate, okay, in stable manner, okay. And then last but not least is sudden fracture lah. So I already explain also this one. And then I'll show you exam fracture surface of the specimen under that fail gitu, fatigue failure, okay. And then different fracture surface for different loading, okay, tension, bending, okay, cyclic bending and cyclic torsion and so on lah. So that give you different fracture surface appearance, yeah. And then I'll also show you some example of components that fail due to fatigue. And then we already discussed there are three methods to do the fatigue analysis. Fatigue analysis. The most common one is the stress life, stress life method as N curve lah. Okay, yang ni stress life method as N curve. So this is the common one lah, ataupun yang typical one lah. Kalau you all buat research bahagian fatigue, bila cakap SN curve tu everyone know. So orang yang study fatigue dia tahu apa itu stress life method, okay, stress life method SN curve. And then we also have another approach, another analysis what we call as a strain life, okay, strain life ataupun crack initiation methods, okay. And then the last but not least is what we call as a LEFM, okay, linear elastic fracture mechanics. Okay, yang ni bila structure tersebut dah ada crack, okay, is contain crack, okay, containing crack ataupun ada existing crack. So normally kita akan apply LEFM ataupun EPFM. Okay, however untuk you punya course untuk BTD 2663, okay, kita akan fokus only the first method lah, the common one, okay, stress life method. Okay, yang strain life dengan LEFM ni kita tak masuk, kita tak masuk. Kalau you all berminat nanti masa tahun 3 kot, okay, tahun 3 ataupun tahun 4 saya tak pasti, bila you all akan ada ambil elective subject. Okay, elective ni maksudnya you all boleh pilih subjek lah, boleh pilih course apa yang you all nak ambil. So ada satu elective subject nama dia fatigue, something like that lah, okay, fatigue dia panggil fatigue analysis, something like that, okay, design of fatigue macam tu lah. Okay, so dia ada yang itu you akan belajar lebih details lah kalau you all nak belajar pasal fatigue ni lah. Okay, yang tu lebih detail. Alright, and then saya juga mention about the this is basically the explanation perbezaan antara stress life, strain life and also linear elastic fracture mechanics. Okay, we already discussed this one. And then the first method, okay, with the first method which is the stress life. Okay, stress life. So eksperimen untuk stress life method ni the first discover by I.I. Mori. Okay, I.I. Mori ni lah. Ini adalah saintis yang mula-mula discover ataupun jumpa ataupun dia yang mula-mula membuat testing untuk stress life ni. Okay, dia buat fatigue test untuk stress life. So I.R. Mori ni dia conduct high speed rotating beam fatigue test, high speed rotating beam fatigue machine, fatigue test. So dia punya test ni lebih kurang so basically dia punya test tu dia ada specimen macam ni, dia ada specimen, okay, specimen U yang ni warna hijau ni, okay, bukan yang ni sekejap saya lukis lah. So basically apa yang R.I. Mori ni buat adalah you ada specimen, okay, okay, you all ada specimen and then dia apply load lah, okay, dia apply load, okay, and then specimen ni dia akan rotate with certain speed lah, okay, with certain omega ataupun angular velocity lah, certain speed lah, okay. So dia apply force kat sini, okay. So bila dia apply force, so material ni akan subjected to the stress lah,
Okay, apa yang stress. And then disebabkan oleh rotating ni, disebabkan oleh spesimen ni dia berpusing dia pusing. So force tu ataupun stress tu dia akan, kalau kita plot stress versus time, so kita dapati dia punya stress tu sebenarnya dia cyclic lah, dia cyclic. Okay, so value stress dalam material ni dia akan cyclic. Okay, so dia panggil, yang ni dipanggil sebagai rotating beam fatigue test. Okay, fatigue test. Ini yang IR Mori lah, yang mula-mula sekali yang discover about the fatigue test. Okay, and then remember that, okay, yang ni you kena faham faham dulu yang ni, sebab nanti next slide nanti kita akan refer balik nota ni. Bukan refer balik lah, saya akan refer balik information daripada slide ni. So you kena faham Okay, so II Mori ni dia buat high speed rotating beam. Okay, and then specimen, okay, bila dia buat fatigue test, so the specimen akan subjected to pure bending. Okay, dia buat rotating beam. So apa yang berlaku, shaft ni akan specimen ni akan bend lah. Okay, specimen ni akan, bila dia apply load, okay, bila kita apply load, so specimen ni akan bend lah sedikit lah, akan sedikit bend. So that's why dia ada stress lah. Okay, so specimen ni basically is unsubjected to the pure bending. Pure bending. Okay, datang daripada mana bending ni? Daripada berat tu ataupun force yang dia apply lah. Okay, and then saya juga dah explain, okay, I already explain last week. Okay, now currently, okay, kita boleh buat fatigue test with different loading. Okay, maksudnya not necessary pure bending lah. Kita boleh buat juga test by applying the axial stress ataupun torsion. Boleh juga kita buat, kita apply torsion, torsion tapi cyclic lah. Ataupun kita boleh combine stress. Kita buat combine stress. Ini banyak orang buat PhD, banyak orang buat PhD master dia combinekan stress lah, and then tengok what is the fatigue life. Okay, so that's one lah. Okay, and then apa lagi kita discuss minggu lepas? Okay, kita stop dekat situ. Okay, kita stop dekat situ lah. Okay, minggu lepas. Okay, so hari ni saya nak explain sedikit yang dikatakan sebagai SN curve. What is the SN curve? Okay, SN curve. Alright. So let's look at on IR Mori punya test test. So bila you apply force, okay, on the specimen, so specimen you akan subjected to the stress. Okay, and then what IR Mori buat adalah dia akan apply force, and then material you subjected to the stress, and then beam ni ataupun specimen ni akan rotate lah. Dia akan rotate. And then satu rotation ni sini sampai sini, okay, kita panggil sebagai one cycle. Okay, yang ni adalah one cycle. Okay, and then shaft tu akan rotate. Okay, akan rotate lagi. So dia akan stress dia akan another cycle lah. Okay, dia akan pergi kepada another cycle. So yang ni cycle yang kedua. Okay, this is the second. Yang ni first cycle, yang ni second cycle. Okay, so apa berlaku selepas many cycle? Okay, after many cycle, apa yang berlaku? Haris, apa berlaku? Yes, sir. Selepas kita apply stress, okay, after numbers of cycle, apa jadi pada sample? Bending lah, dia akan bend. Dia akan bend sampai satu masa dia akan fail lah. Okay, dia akan patah kan. Okay, bila dia patah tu kita panggil kita tulis sebagai N. Yang ni adalah number of cycle. Number of cycle to failure. Okay, dia akan patah lah. Okay, pada certain value of F ataupun certain value of sigma. Okay, so let's say kita apply sigma 1, okay, dia akan fail pada N1. Okay, maksudnya kalau contohlah kita apply 200 megapascal, so dia akan fail let's say lah 10,000 cycle.
10,000 cycle. Okay. So and then kita buat test lagi. Kita guna spesimen lain pula. Okay, ambil spesimen lain. Kita apply stress yang berbeza. Okay, so apply stress yang berbeza. So kita akan dapat number of cycle yang berbeza. Okay, and then kita apply lagi sigma 3. Okay, stress yang berbeza. Kita dapat number of cycle yang berbeza. And then stress yang berbeza. And then kita dapat number of cycle yang berbeza. Okay, number of cycle to failure. Alright. So daripada value ni, kita boleh plot. Okay, we can plot the graph, okay, which is the stress versus n, versus number of cycle to failure. Okay, to failure. So kita plot lah. Okay, let's say lah sigma 1 kat sini. Okay, number of cycle n1 kat sini. Okay, and then kita ada sigma 2 kat sini, sigma 3, and then sigma 4 contoh And then kita ada n2, n3, n4. So we dapat point kat sini, contoh lah, point kat sini, and then point kat sini. So you draw lah, and then you boleh draw. Okay, you pun boleh draw. Okay. So yang ni kita panggil sebagai SN curve. So stress ni biasanya kita tulis stress ni kita tulis sebagai SF lah, fatigue strength. Okay, siapa boleh mute tak you punya Firdaus, boleh mute tak you punya mic? Okay. So yang ni kita panggil sebagai SN curve. Okay, yang ni kita panggil sebagai SN curve. So S stand for strength, fatigue strength, kita panggil fatigue strength. So N ni kita panggil sebagai number of cycle to failure. So yang ni adalah SN curve. Okay, inilah yang R.M. Mori buat lah. Okay, dia apply stress, and then dia tengok berapa number of cycle to failure, and then apply another value of stress, and then tengok berapa number of cycle to failure, and then apply another stress, dapat another number of cycle to failure, and then apply another value of stress, and then plot the SN curve. Okay, ada soalan tak berkenaan dengan macam mana nak dapatkan SN curve? Ada soalan? Sir, Yes. kalau nilai sigma dengan n tu terbalik tak apa ke? Sigma dengan N terbalik. Terbalik maksudnya apa? Yang ni kat sini. Yang ni kat sini. Bukan yang macam sigma tu dia start daripada 1, 2, 3, 4 ke atas. Tak, ini contoh. Ini contoh. Tengoklah value dia berapa. Ini kalau sigma ni semakin kecil lah. 150, 130, 120. Dia jadi macam ni lah. Okay. Sigma saya tulis sigma tu maksudnya saya tak tahulah value berapa. Saya tulis sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4 tu maksudnya dia boleh jadi value anything. Any value lah. Any value. Kalau you dah ada betul-betul dia punya value tu, you plot lah betul-betul. Okay, value sigma 1 tu dekat mana. Berdasarkan value lah. Semakin atas semakin besar lah value dia. Saya tulis 1, 2, 3, 4 tu sebab dia boleh jadi any value lah. Okay, for this case sigma 1 ni sigma 1 ni maksudnya adalah greater than sigma 2, greater than sigma 3, greater than sigma 4 lah. Boleh? Siapa yang tanya tadi? Boleh? Faham tak? Betul, tadi perasan yang kat atas tu. Okay. Ada soalan lain? Okay. Okay. Soalan tak ada. Kita proceed. Okay, you faham maksudnya SN curve ni. Ini very important SN curve is very important. Okay. Kita baca sikit nota. IR Mori machine test a constant bending load. Okay, dia apply constant bending load bending load. The number of revolution of the beam failure is good. And then number of revolution ataupun number of cycle for failure is recorded, which is N lah.
N lah maksud saya tadi tu, N. Okay, number of cycle to failure. So dia rekodkan load ataupun stress dengan number of cycle to failure. Okay, and then ini explanation apa yang saya explain tadi ya. Ini hanyalah nota apa yang saya explain tadi lah. And then test at various bending stress level are conducted. So and then RM Mori ni buat test banyak kali. Okay, tapi different stress lah. And then dia plot jadilah SN curve. Okay, which is the fatigue strength versus number of cycle. So SN curve ni biasanya dia akan plot dalam log scale. Log scale. Biasa pernah dengar log scale? Okay, tak pernah dengar boleh check ataupun you buka Excel. Okay, you buka Excel and then you buat graph, nanti dia ada option log scale. Okay, you tengok apa itu log scale lah. Okay, sebab apa dia buat log scale? Okay, sebab dia nak tengok nanti endurance limit. Okay, endurance limit. Nanti saya explain lah what is the endurance limit. Okay, and then dia bagi tahu ordinate. Okay, ordinate ni adalah y-axis lah. Okay, this is y-axis lah. Y-axis. Okay, dia y-axis tu ataupun ordinate tu adalah fatigue strength. Okay, SF. Okay, macam kita buat tadi lah. Okay, saya tulis sini tadi, SF. And then, at specific number of cycle lah. So, yang ni Y coordinate. Okay, Y coordinate dia adalah number of cycle to failure. Okay, so let's say lah, ini yang betul, ini yang lebih clear lah. Okay, yang saya lukis tadi tu, just saya sketch sajalah. Ini saya sketch saja. Okay, yang ni saya sketch saja. So kalau based on experimental data, ini adalah example lah. Example experimental data. So daripada sini you boleh tengok yang black dot tu, okay, black dot tu itu adalah data lah, data daripada eksperimen. So every satu dot tu represent one sample. So you can imagine lah berapa banyak sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu sampel dia, sampel. So saya bagi contoh kalau you apply 100 yang ini SN curve ni dia guna kilo PSI. Okay, kilo PSI. You boleh plot dalam megapascal. Tapi untuk example ni dia guna kilo PSI. Okay, let's say lah dia punya stress adalah 100 kilo PSI. So daripada sini you boleh tengok lah berapa dia punya number of cycle. So number of cycle dia lebih kurang 500 ataupun 700 lah. Okay, 700 cycle. So SM curve ni you boleh tengok lah bila material tersebut fail. Contoh kat sini berapa? Ni 60. Okay, 60 stress 60. So number of cycle dia adalah 100,000 cycle. Maksudnya selepas 100,000 barulah dia fail. Kalau material tersebut subjected to 60 kilo PSI. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, daripada sini juga you boleh tengok kita boleh divide kan, kita boleh bahagikan SM curve ni kepada low cycle dan juga high cycle. Okay, low cycle dan juga high cycle. Apa itu low cycle? Low cycle maksudnya life dia less than 1000 cycle. Okay, 1000 cycle. Okay, kalau life dia less than 1000 cycle, kita panggil dia sebagai low cycle fatigue. Okay, so kalau life dia lebih daripada 1000 cycle, okay, lebih pada 1000 cycle, okay, lebih 1000 cycle. Okay, yang tu kita panggil sebagai high cycle fatigue. Okay, high cycle fatigue. Itu yang kedua. Okay, yang ketiga adalah you boleh tengok kat sini ada kita panggil sebagai knee occur. Dia tulis sini knee knee ataupun knee ni apa lutut knee lutut lah. Okay, you nampak ni ada bentuk ada bentuk. Okay, so ini kita panggil stress kat sini, stress pada knee ni. Okay, you tengok sini dia dah jadi garis lurus kat sini very garis lurus, kita panggil knee lah. Knee ni tempat ni kat joint ni. Okay, so stress pada point ni kita panggil sebagai endurance limit. Kita panggil sebagai endurance limit. Endurance limit ni apa? Endurance limit ni adalah maximum stress yang you boleh apply untuk berlakunya fatigue. Bukan maximum stress. Maksudnya
bahasa mudahnya adalah kalau you apply stress less than endurance limit, maksudnya fatigue tidak akan berlaku. Okay. Contoh, saya bagi contoh. Contohlah you apply stress ni kat sini, lebih kurang dalam ini berapa lebih kurang? Lebih kurang 30. Okay, 30 PSI. So, number of cycle dia berapa? Berapa number of cycle? Daniel Haikal. Okay, berapa number of cycle dia kalau you apply stress 30? Berapa number of cycle? Daniel Haikal. Ada tak? Yes, sir. Berapa number of cycle to failure kalau you apply stress 30? Kalau stress tu 10 kali 6. 10 kali 6. Contohlah, saya bagi you contoh. Kalau you apply 100, okay, so material tersebut akan fail pada lebih kurang 500 cycle. Kalau you apply 30, berapa? Berapa cycle dia akan fail? Selepas berapa cycle? Arif, berapa Arif? 15. 15? Tak ada kot sir. Draft dia yang paling Boleh tak kena? 20 kan? Jawapan dia tak ada. You kalau you apply 30, material tersebut takkan fail sampai bila-bila. Takkan fail sampai bila-bila pun. Okay? Itu maksud endurance limits. Endurance limits tu maksudnya dia punya limit. Maksudnya less than that, fatigue failure tidak akan berlaku. Bukan, okay, sebelum tu. Mungkin you salah sangka nanti ya. Saya cakap material tak akan fail. Bukan material tak akan fail. Maksudnya material tidak akan fail due to fatigue. Maksudnya fatigue failure tidak akan berlaku. Tapi material tu, material structure itu mungkin akan fail. Tapi dia fail disebabkan oleh benda lain lah. Okay, disebabkan corrosion ke, disebabkan oleh aging ke, disebabkan oleh erosion ke, disebabkan oleh wear ke, benda lain. Tapi fatigue tidak. Okay. So, that is the endurance limits lah. Endurance limit itu maksudnya berapa stress yang you will, maksudnya when you apply less than that, and then fatigue failure will not happen. Okay, fatigue failure will not happen on your structure. So, bila you nak design structure ataupun you nak design product, okay, whatever product ataupun whatever structure lah. Okay, so you have to make sure that the stress on that structure, on your product must be less than endurance limit. Okay, must be less than endurance limit. Kalau you nak avoid fatigue lah. Okay, kalau you tak kisah fatigue berlaku, so you apply lah tinggi-tinggi. Okay, tapi kalau you nak avoid fatigue, so you must apply less than endurance limit. Okay, itu maksud endurance limit. Okay, boleh faham? Ada yang confused lagi tak? Yang ni very important lah, kita akan guna endurance limit sampai habis chapter topik ni ya. Okay, topik ni you akan banyak dengar pasal endurance limit. Okay, sebab endurance limit ni adalah indikator lah ataupun you punya reference supaya reference yang you kena refer untuk avoid fatigue failure. Okay, ada soalan? Sir. Yes. So graf ni dia tunjuk yang material tu fail disebabkan oleh fatigue lah. Fatigue limit. Macam mana? Semula? Graf ni. So graf ni dia tunjuk yang material tu fail disebabkan oleh fatigue limit je lah. Disebabkan oleh fatigue limit. Bukan. Graf ni dia tunjuk material ni. Ini adalah steel. Okay, ini adalah steel. So dia bagi tahu you inilah ini adalah relationship between stress and also number of cycle to failure. Okay, dia bagi tahu you lah, maksudnya bila you buat testing untuk main steel, ini yang berlaku. So daripada graf ni you boleh tahulah kalau you ada structure lah. Contoh you ada structure. Okay, structure you tu you buat daripada steel. Okay, you guna steel. Contohlah you ada buat bicycle lah. Okay, bicycle lah senang. You buat bicycle and then bicycle you tu buat daripada steel. Okay, buat daripada steel. So kalaulah contohlah ada you duduk atas bicycle. So bila you duduk, you apply load kan? You apply load lah sebenarnya. And then you punya bicycle frame tu akan under fatigue, under stress. Okay, ada stress pada you punya bicycle. So
kalau stres tersebut, stres yang disebabkan oleh you duduk atas basikal, so berat you tu akan menghasilkan stres. Kalau stres you, contohlah stres pada basikal tu adalah 60, contoh 60. Kayak 60 kat sini. Okay. So selepas daripada 60 ni you tengok, ini adalah dia punya yang intercept pada line tu. So basikal you tu akan fail disebabkan oleh fatigue selepas 1 kali 10 kuasa 5 cycle. Maksudnya selepas 10,000 cycle, you punya basikal tu akan fail. You akan fail. Okay. Kalau berat you tu menghasilkan 60 kilo PSI lah. Okay. So kalau nak make sure you punya basikal tu tidak fail disebabkan oleh fatigue, you kena make sure orang yang duduk atas basikal tu, dia punya berat tu mesti less than 50 kilo PSI. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Boleh tak Luqman? So dia depend on load lah. Depends on load lah. Yang ni stress lah. Stress load tu sama lah. Load tu you boleh Okay. convert kepada stress. Okay. Ada yang tak faham lagi? Ada soalan lain? Tak ada? Okay. Alright. So ini adalah stress strain curve untuk aluminium. Different material different lah. Dia punya SN curve tu. Okay. SN curve dia berbeza. So kalau you tengok tadi untuk steel, okay, kalau you all perasan, untuk steel endurance limit dia adalah lebih kurang 50 kilo PSI. Maksudnya 50. Maksudnya kalau you apply stress less than 50, material tersebut tidak akan fail disebabkan oleh fatigue. Okay. Itu dia punya teori lah. Kalau tengok pula aluminium. Okay, aluminium. So dia punya endurance limit, kalau you tengok sand casting tu sand casting. Lebih kurang yang ni lah, sand casting. Okay. Ni sand casting ni. Oops. Ni. So endurance limit dia kat mana? Endurance limit dia lebih kurang dekat sini. Kat situ lebih kurang. So hanya 7 kilo PSI. Maksudnya stress dia rendah pun dia boleh berlaku. Kalau you apply 10 you apply 10 kilo PSI, dia akan fail. Okay, dia akan fail lah. Okay, kalau you guna aluminium. Dia akan fail. Tapi kalau you apply steel 10 PSI lebih kurang kat sini 10. So steel tidak akan fail lah disebabkan oleh fatigue. Tapi kalau untuk aluminium, even though you apply 10 kilo PSI, dia akan fail pada lebih kurang ni lah 8 kali 10 kuasa 5 cycle lebih kurang. Okay, cycle. Okay, apa maksudnya tu? Maksudnya aluminium ni dia lemah lah. Dia lemah dalam cyclic loading. Maksudnya bila you nak design something, kalau you ada dua material lah, you dah kerja nanti, you nak buat structure, you tahu structure tu dia akan subjected to cyclic loading. And then you tengok dekat you punya store, okay, you pergi kat store you punya company, you hanya ada dua material, okay, aluminium dengan steel. So you kenalah decide, you kenalah guna you have to use steel. Sebab apa? Steel dia boleh tahan fatigue loading ataupun cyclic loading better than aluminium. Tapi itu kalau you nak consider fatigue lah. Kalau you nak consider in term of dia punya lightweight, okay, berat, in term of berat apa semua, you kena pergi ke aluminium lah. Okay, itu maksud dia. Ini adalah SN curve for various material lah. Okay, you boleh tengok untuk different material, different SN curve lah. Okay, SN curve ni dapat daripada mana? Daripada eksperimen. Salah satunya yang RR Mori buat tadi tu lah. Okay, itu adalah eksperimen mendapatkan SN curve. So ini adalah contoh untuk heat treated steel, okay, medium carbon steel, cast iron and so on. Okay, kalau you perasan, dia tulis sini aluminium has no endurance limit. So for your information lah, some of the material, especially non-ferrous material lah, non-ferrous material, dia tak ada endurance limit. Apa maksud tak ada endurance limit? Dia sentiasa boleh fail disebabkan oleh fatigue. Maksudnya whatever value stress yang you apply on that material, fatigue will always happen. Okay, maknanya fatigue akan sentiasa akan berlaku lah. Okay, tapi
dia depends on number of cycle lah. Tapi maksudnya dia akan berlaku. Dia tak boleh tak berlaku fatigue. Itu maksudnya kalau dia tak ada endurance limit. Okay, tak ada endurance limit. Ada material macam tu lah, especially non-ferrous lah. Okay, non-ferrous material. Okay, setakat tu. Ada soalan? Okay. Dia sama lah. Sorry, ada soalan? Nah, tak ada. Ada. Okay, dia sama konsep macam static loading lah. Bila static loading, bila you punya structure tu dia under static loading, you nak make sure dia tak fail, you kena apply stress less than yield strength kan. Yield strength ataupun ultimate tensile strength lah. You kena apply stress less than ultimate tensile strength. So structure you takkan fail lah. Ataupun you apply less than yield strength. So specimen tu you punya structure takkan berlaku plastic deformation lah ataupun tak berlaku yielding. So sama dengan fatigue. Fatigue you kena make sure you punya structure tu stress tu less than endurance limit. Barulah you boleh avoid fatigue failure. Okay, kalau you apply stress more than endurance limit, then fatigue akan berlaku lah. Okay. Alright, so how to calculate the endurance limit? So endurance limit ni dia ada relationship. Okay, relationship dengan ultimate tensile strength. So I hope you dah familiar lah. Ultimate tensile strength ni you boleh dapat daripada tensile test Okay, daripada tensile test. So yang FE prime ni adalah endurance limit. Endurance limit. So dia ada relationship lah endurance limit dengan ultimate tensile strength. Okay. So dia punya apa tu? Dia punya relation adalah kalau ultimate tensile strength tu less than 1400 megapascal, so endurance limit adalah half of the ultimate tensile strength. Kalau you punya sekali lagi kalau ultimate tensile strength is less than 1400, then the endurance limit is 0.5 time ultimate tensile strength. Maksudnya half daripada ultimate tensile strength. Okay. Tapi kalau ultimate tensile strength you more than 1400, okay, more than 1400, okay, then the endurance limit is 700. The fixed value. Okay. Sebab apa 700? Okay, kalau sebab dia buat eksperimen lah. Ini based on eksperimen. Based on eksperimen. Kalau you all perasan, okay, dia ada satu line kat sini. Okay, kalau you all perasan lah, ada satu line kat sini. Ni. Kat situ. Okay. Itu dia ini 150 kilo PSI, lebih kurang 700 lah. Lebih kurang 700. Ni 105 kilo PSI ni lebih kurang 700 megapascal. Okay. 700 megapascal. So dia lebih kurang stress dia kat sini. So 205, lebih kurang 205 kilo PSI ni lebih kurang 700 megapascal. Okay. So that's why kalau you punya, lebih kurang 1400 lah. Lebih kurang 1400 megapascal. Okay, so that's why kalau you punya tensile strength ni adalah 1400, okay, 1400, so dia punya endurance limit ni akan constant lah. Endurance limit dia lebih kurang 700. Okay. Okay, itu daripada data eksperimen lah. Yang ni pun you kena ingat, yang ni kita akan guna juga. Kita akan guna yang ni. Equation ni kita akan banyak gunakan. Okay. Okay, remember yang ni hanya untuk steel Untuk steel. Lain material, lain relationship. Kena buat eksperimen lah. That's why bila you buat structure, you buat produk, janganlah guna material plate-plate. Jangan nak guna composite, nak campur-campur ni lah, nak guna hybrid lah, duplex lah. Duplex steel lah and so on. Jangan guna yang plate-plate lah. Okay. Sebab apa? Sebab data tu tak ada. Data eksperimen tu tak ada. Tak ada orang kaji lagi benda tu, material tersebut.
So kita tak ada data. Bila kita tak ada data, kita tak boleh nak buat analisis. Itu yang problem dia. Itu sebablah yang student master, yang buat master, buat PhD tu, dia orang study apa sebenarnya tu kawan-kawan you, abang you, kakak you kan, contoh buat PhD, buat master. Dia orang study apa tu? Dia buat benda-benda ni lah. Okay, dia orang buat testing ni, nak develop data-data ni. Okay, data-data, bila data tu dah confirm betul apa semua, dia akan masukkan dalam textbook. Itu you all pun belajar. Okay, belajar sampai pening Alright. So yang ni relationship between ultimate tensile strength dengan endurance limit. Okay, now kita masuk matematik sikit lah. Okay, kita masuk matematik sikit. Alright. Sebelum tu saya nak you recap balik. Okay, let's say you ada, sebelum kita masuk matematik dia punya calculation Okay, contohlah you ada, saya nak you recap balik. Contoh you ada Y and X axis Y and axis, and then you ada satu garis lurus. Garis lurus macam tu. Okay, so garis lurus ni kita boleh represent, dalam mathematics kita boleh represent sebagai Y equal to mx plus c. Okay, setuju tak? Setuju? Haris, setuju Haris? Setuju. Setuju. Okay, ataupun contoh kita ada graf lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam tu kan. Okay, so graf ni kita boleh represent sebagai apa? Y equal to A x square plus bx plus c. Okay, itu dia punya mathematics lah. Okay, sekarang SN curve ni, okay, yang ni kita tak berapa berminat lah. Yang ni tak berminat sangat. Okay, yang ni tak berminat sangat. Sebab apa tak berminat? Sebabnya takkanlah you nak design material you sampai 1000 cycle je dah fail. Susah lah, jarang lah orang design produk ataupun design structure. You nak design sampai 1000 cycle saja. Selepas 1000 cycle, maksudnya you biarkan you punya structure to fail. Okay, jarang lah so biasa kita nak abaikan ni lah. Kita nak fokus pada ni. Okay, high cycle fatigue. Okay, high cycle fatigue. So line lurus ni sama juga macam case tadi, kita boleh represent dalam mathematics mathematics. Okay, mathematics. Okay, kita boleh represent line ni dalam mathematics. Okay, macam tadi lah. Macam tadi saya tunjuk tadi. Satu garis lurus ni you boleh represent sebagai Y equal to MC plus MX plus C. So yang ni curve ni, parabolik ni kita boleh represent sebagai Y equal to AX square plus BX plus C. So sama juga. Line ni pun kita boleh represent dalam mathematics. Tapi dia tak jadilah Y equal to MX plus C. Sebab apa? Sebab walaupun dia satu garis lurus, tapi dia punya scale ni adalah log scale. Okay, yang ni adalah log scale. Kalau you perasan nampak ni, ini 1, ini 10, ini jadi 100, ini jadi 1000, ini 10,000, 100,000. Okay, dia bukan macam yang Chartesian punya scale. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dia bukan macam tu. Okay, dia punya log scale. Dia kali 10. 1 kali 10, 10, 10 kali 10, 100, 100 kali 10, 1000. 100 kali 10, 1000 kali 10 jadi 10,000. Dia log scale, dia panggil log scale. So dia punya relation dia adalah, okay, relation dia adalah yang ni. So SF is equal to A n power of B. Okay, yang ni adalah Y axis. Ini adalah N tadi adalah X axis. Okay, ini adalah relation. Okay, saya nak you tahulah mana datang ni. Ini adalah datangnya daripada line ni. Okay, line untuk high cycle. Okay, sebab apa dia bukan Y equal to MX plus C? Sebab dia adalah log scale. Dia adalah log scale. Log scale. Boleh lah kalau you nak tukar kepada Y equal to MX plus C pun boleh. You kena darab lah dengan log scale. Okay, belah kiri dengan belah kanan tu you dah darab dengan log scale. Tapi saya tak nak ajar you lah. Okay, nanti you belajar sendiri. Okay, so
line tersebut, yes. So kiranya formula tu untuk cari static strength. Nak cari apa? Untuk cari static strength. Nak cari fatigue strength boleh, nak cari number of cycle. Biasa kita nak cari number of cycle lah. Maksudnya stress tu kita boleh kira. Contohlah tadi saya bagi contoh tadi bicycle kan. You naik bicycle and then ada orang duduk atas bicycle. So orang tu, berat orang tu you boleh convert pada stress, betul? Okay. Okay. So bila you ada stress, you nak tahulah berapa number of cycle yang dia akan fail. Biasa kita nak cari number of cycle lah, bukan nak cari stress tu. Stress tu you boleh kira. So A dengan B tu apa? A and B belum masuk lagi. Advance sangat pula. Belum tahu. Okay. You nak suruh saya ajar laju ke? Tak. Jangan. Alright, saya gurau je. Okay. So A tu apa? A tu constant value lah. Okay, dia punya coefficient lah. Okay, dia panggil coefficient, tak apalah. Nama saja coefficient. Okay, cumanya A tu, ini A dengan B ni, A tu adalah ni. Okay, ini adalah A lah. So A equal to F kali dengan ultimate tensile strength square bahagi dengan SE. SE tu adalah endurance limit. Okay, endurance limit. So yang ni adalah endurance limit. Okay, so SUT ni adalah ultimate tensile strength. Ultimate tensile strength. Okay, and then B tu pula apa? Okay, B tu apa? B tu adalah ini. Okay, 1/3 log F SUT kali dengan SE. Okay, so F tu apa? F tu tinggal. F tu apa? So F ni adalah, saya pun tak ingat, nama dia adalah fatigue strength fraction. Fatigue strength fraction. Okay, so fatigue strength fraction tu adalah daripada graf. Dia boleh dapat daripada graf. Okay, graf ni ada dalam buku you textbook. Okay, so F ni bergantung kepada sigma UTS. Okay, ultimate tensile strength. Okay, saya tanya you satu. Okay, contohlah ultimate tensile strength you adalah 700. So you just intersect to the line and then you punya F ni adalah 0.842 lah lebih kurang. Okay, 0.842 lebih kurang. Okay, so sekarang soalan saya adalah kalau sigma UTS you equal to for example 400. Berapa F? Syafiq ada, Syafiq Zulkifli. Firdaus? Firdaus. Ya, sir, kenapa sir? Kenapa sigma UTS sama dengan 400, F berapa F? Tak cakap pula dah. Ni yang daya ke apa ni? Predict ke apa? Apa dia? Yang SUT tu sama dengan 400. SUT sama dengan 400. Berapa dia punya F daripada graf ni? 1 kot. 1. Okay. 0.9. Okay, you ambil 0.9. Less than if the ultimate tensile strength less than 490 megapascal and then F equal to 0.9. Okay, dia mungkin boleh jadi 1. Cuma kita tak ada data eksperimen. Eksperimen punya data tu tak ada. So untuk selamat you ambil 0.9. You anggaplah benda ni constant saja, constant. Okay, even though dia punya trend tu macam naik atas. Okay, tapi untuk selamat you assume 0.9. Okay, alright. Itu for your information lah sebab kita tak ada data eksperimen tak ada. Alright, itu adalah untuk A dengan B. Alright, A dan B. Okay. Untuk yang tadi, walaupun saya cakap dia tak berapa important lah.
untuk ni tadi. Untuk low cycle fatigue ni, untuk low cycle fatigue ni, okay, even though saya tak berapa important, tapi dia ada juga relationship dia lah. Relationship dia yang ni itu dia punya relationship dia. Okay, tapi tak apa, kita stresskan pada high cycle fatigue saja. High cycle fatigue. Kita fokus pada high cycle fatigue. So ini adalah relation dia. Okay. Alright. And then kita ada juga dia punya relation between hardness test and also ultimate tensile strength. Ultimate tensile strength dengan hardness. Okay. So dia punya relationship adalah, relationship dia adalah ultimate tensile strength is equal to 3.41 kali dengan Britnell hardness. Okay. Sebab apa dia orang develop hardness dengan ultimate tensile strength? Sebabnya hardness test ni lebih mudah nak buat, lebih mudah nak buat. So once you ada data Britnell test, okay, hardness test, and then you can easily predict the value of ultimate tensile strength. Ultimate tensile strength ni dia makan masa sikit, specimen dia besar, and then bila nak set up lambat sikit, and then you buat testing pun lambat. So kalau you ada hardness test, lebih baik you buat hardness test saja, and then you boleh guna relationship ni boleh predict lah berapa ultimate tensile strength. Okay. Yang tadi tu kalau kita tengok yang awal-awal tadi tu, ini adalah relationship between endurance limit dengan ultimate tensile strength. Okay, endurance limit ni you boleh dapat daripada eksperimen, tapi eksperimen dia lagi lama. Okay, you kena buat fatigue test. Okay, fatigue test lagi lama. So kalau you tak nak buat fatigue test, you boleh buat tensile test. Okay, you dapatkan ultimate tensile strength, and then you boleh predict berapa dia punya endurance limit. Tapi kalau you tak nak buat tensile test pun lama, you buat Britnell test. Hardness test. Okay, you buat hardness test, and then you boleh kira ultimate tensile strength. Dapat ultimate tensile strength, you boleh predict pula endurance limit. Okay, so that is for steel. And then for cast iron untuk cast iron yang ni, untuk steel yang ni lah. So kita fokus pada steel lah. Okay, sebab most of the structural material dia menggunakan steel. Alright. Okay, so kita dah habis part tu. Kita buat contoh satu lah. Okay, so kita buat satu contoh. Given 1050 HR steel, okay, yang ni adalah steel punya grade lah. 1050 ni carbon steel lah. Okay, carbon steel. Dia adalah maksud 1050 tu dia ada maksud dia lah. Carbon punya composition composition. So HR tu adalah hot roll lah. Ni adalah dia punya heat treatment dia lah. Okay, ataupun dia punya proses hot roll. Okay, hot roll steel. So estimate the rotating beam endurance limit. Estimate the endurance limit. Okay, endurance limit. So kita tahulah endurance limit, okay, is equal to 0.5 SUT ataupun endurance limit equal to 700 megapascal. Okay. So dia bergantung kepada value ultimate tensile strength lah. Okay. So yang ni untuk case di mana sigma ultimate tensile strength is less than 1400 megapascal. Yang ni adalah case untuk SUT dia greater than 1400 megapascal. Okay. So you kena check di berapa dia punya ultimate tensile strength lah. So kalau you check table, okay, you check table dekat buku reference book tu, okay, reference book dekat belah appendix tu, dekat appendix. So you boleh dapatkan lah 1050 punya material, okay, which is yang ni. Okay, 1050. Okay, and then you tengok ni untuk hot roll, okay. So dia punya tensile strength adalah 620, ya. 620. Tensile strength dia adalah 620. Okay, ini 620. So 620 tu adalah less than 1400. Okay, less than 1400. So dia punya endurance limit you kena guna equation ni lah. Okay, you kena guna equation yang ni.
Okay, sebab ultimate tensile strength dia less than 1400. So endurance limit is equal to 0.5 SUT. So SE endurance limit adalah 0.5 kali dengan 620. So you dapatlah 310 megapascal. Okay, untuk question A lah. Okay, and then the endurance, okay, and then estimate the endurance strength, okay, of a polished rotating beam specimen corresponding to 10 power of 4 cycle to failure. Sekarang ni dia nak berapakah dia punya strength, endurance strength ataupun fatigue strength lah ataupun fatigue strength. Okay, fatigue strength which is SF. Okay, given the number of cycle to failure adalah N adalah 1 kali 10 kuasa 4 cycle. Okay, so dia nak tahu berapakah stres yang akan menghasilkan 1 kali 10 kuasa 4 cycle to failure. Okay, maksudnya berapakah stres yang you boleh apply pada you punya structure so that the material will fail at 10,000 cycle. Okay, so kita kena guna yang equation tadi lah. Okay, untuk case ni kita kena gunakan SF equal to AN power of B. Okay, AN power of B. So A apa? So A equal to, okay, saya pun tak ingat equation dia, FSUT. Okay, equal to FSUT square over SE. Okay, SE. Okay, dapat SE prime lah. Okay, so SE kita ada, SUT kita ada, so you kena cari F. F dah dapat daripada mana? F daripada graf, ya. F daripada graf. So tengok graf untuk F. Okay, so daripada graf ni kita tahu sigma ultimate tensile strength adalah 620 620. So lebih kurang kat sini lah. Okay, lebih kurang kat sini. So dia punya F adalah lebih kurang, F dia adalah lebih kurang 0.86. Okay, so F lebih kurang 0.86. Okay, so A is equal to 0.86. Okay, kali dengan SUT dia tadi. SUT dia adalah 620. Okay, and then kuasa 2 bahagikan dengan, okay, bahagikan dengan SE. SE dia 310. Okay, so dapatlah value A. Berapa A? 620 kali dengan 086 square bahagi dengan 310. Okay, so sama dengan 917.10. Okay, and then kira pula B. So B dia, B adalah apa equation B? Okay, minus 1.3. Okay, B dia adalah minus 1/3 log F SUT divided by SE. Okay, so equal to 1/3 log, so F adalah 0.86, SUT adalah 620 bahagi dengan 310. So dapat untuk B. Okay, 086 kali dengan 620 bahagi dengan 310. And then log mana log? Okay, and then bahagi dengan 3. Dapat negatif 0.20785. Okay, so SF equal to AN power of B. So A adalah 917.10, N adalah 1 kali 10 kuasa 4. So B adalah minus 0.0785.
So SF equal to, okay. Alright, so 1 exponent 4, okay. Power of minus 0.0785, okay, kali dengan 917.10. Dapat 445 megapascal. Okay. Apa maksudnya tu? Maksudnya adalah bila you stress pada you punya structure adalah 445 megapascal, and then structure tersebut akan fail pada 1 kali 10 kuasa 4 cycle. Dia akan fail pada 10,000 cycle lah. Okay, 10,000 cycle. Bila you apply stress 445. Okay. Next question. Okay, question C. The expected life, okay, under the completely reverse stress. Okay, so stress 385. So berapa dia punya expected life? Okay, expected life ni maksudnya number of cycle lah. Number of cycle to failure. Okay, so sama juga guna equation yang sama. SF equal to A n power of B. So you nak cari n you nak cari n. So n equal to SF divided by A power of 1 over B. Okay, 1 over B. Oops. Okay, so SF tadi dia bagi berapa? Dia stress dia adalah 385. So 385 bahagi dengan A dia adalah 917.10, and then power of 1 over 0.0785. Jangan lupa minus minus. So dapatlah number of cycle. Okay. So 385 bahagi dengan 917.1. Okay, power of 1 bahagi minus 0.0785. Okay, so dapatlah 63,385 cycle, ataupun lebih kurang 63 cycle. 63,000 cycle. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? So, saya nak tanya sikit kalau macam untuk dia punya endurance limit tadi. Okay, endurance limit. Untuk endurance limit tu kalau macam contohnya dia punya lebih daripada 1,400 tu, tu pakai 700 lah. Kalau lebih pada 1,400 terus guna 700. So dia memang tetap fit tau, 700 je kalau lebih. Dia sebab berdasarkan data eksperimen dia menunjukkan memang dia tak berubah. So kalau dapat lower daripada 1,400 tu baru kita Kalau kena lower pada bagi 1,400 darab dengan data, 0.5 lah. Betul. Baru you guna yang ni 0.5 sebab ini nampak ni data ni dia kalau bawah pada 1,400 kat sini, bawah pada 1,400, data dia ni nampak sama dengan 0.5 SUT. Okay. Tapi atas pada 1,400 data dia tu tak nak naik. Dia scatter. You tengok ni data dia scatter dekat situ. Nampak dia scatter dekat situ. So dia macam constant lah, constant. So itu berdasarkan eksperimen. So kalau lebih SUT lebih pada 1,400 terus ambil 700. Kalau SUT less than 1,400, you kena darab dengan 0.5. Boleh? Okay, boleh sir. Ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Okay. Kalau tak ada, saya nak you all perasan tak ada perkataan polish kat sini? Ni saya tak explain ni. Polish kan. And then kadang-kadang saya tulis SE ni ada prime. Ni ada prime. Okay.
Kadang-kadang tak ada prime. Itu ada maksud. Okay, even dalam apa tu? Dalam nota ni, nanti nampak je. Ni tak ada prime. Ni ada prime. Apa maksud And then kenapa dia perlu tulis polish ni? Ni polish. Sebab apa? Dia ada sebab dia lah. Okay. Siapa yang tanya tadi pasal endurance limit? Okay, yang ni, relation ni, ini adalah untuk endurance limit. Relation ni, dengar elok-elok yang ni. Relation ni, dia dapat daripada eksperimen. Relation ni sebenarnya daripada eksperimen lah. Someone buat eksperimen dan dapat that value. Bila you nak buat eksperimen, you kena make sure you punya sample tu free from defect. Maksudnya spesimen tu you kena buat betul-betul. Dia tak boleh ada manufacturing defect, dia tak boleh ada defect, sebabnya nanti dia akan affect on your experimental result. Okay. So eksperimen you tu must be perfect lah. Maksudnya you punya preparation tu. Macam mana nak prepare specimen? Macam mana nak prepare good specimen? You kena follow the standard. Okay, masa week 1 hari tu, masa minggu pertama itu, saya ada cerita pasal code and standard kan. Code and standard maksudnya you punya guideline macam mana how to conduct the experiment, how to conduct the inspection and so on. You have to follow the code and standard. So dalam fatigue test pun dia ada standard dia. Okay, dia ada standard yang you have to follow lah. Okay, so one of the standard yang you kena follow adalah specimen preparation. Okay, maksudnya bila you nak buat specimen tu, you tak boleh suka-suka machine lah, potong buat test, tak boleh. Okay, you kena prepare properly lah. Okay, so salah satunya adalah you kena make sure you punya specimen tu tak ada defect. Okay, so tak ada defect, apa yang you perlu buat adalah you kena polish you punya specimen. Salah satunya adalah salah satu proses specimen preparation adalah you kena make sure you kena polish you punya specimen. That's why dia tulis sini polish ni. Okay, polish. Okay, maksudnya specimen you tu dah perfect lah. Maksudnya you punya specimen tu is ready to be tested. Okay. And then ada banyak lagi lah size. Masa you eksperimen, you kena follow certain size. Okay, kalau dalam standard kata size specimen you mesti 10 mm for example, diameter dia mesti 10 mm. So you tak boleh guna specimen 20 mm, you tak boleh guna diameter 30 mm. Tak boleh, you kena follow the standard. Okay. Apa lagi? Loading. Eksperimen tadi yang SN curve ni, okay, so dia dapat daripada rotating beam. Okay, maksudnya dia apply load and then dia rotatekan specimen tersebut. Okay, rotating beam. And then dia dapatlah relation ni. Macam mana kalau you punya structure bukan rotate? Okay, macam mana kalau you structure you tu kita apply cyclic torsion. You apply torsion tapi cyclic. So dia ada perbezaan lah. Okay, so semua efek-efek tu menyebabkan you punya semua efek tu lah, maksudnya dari segi size. Kalau you punya structure, contohlah you buat eksperimen 10 mm. Okay, sampel you 10 mm, you buat testing. Tapi structure you ataupun you punya produk tak semestinya 10 mm. Mungkin you guna 20 mm, mungkin you guna 30 mm. So adakah relation ni masih valid? Adakah yang ni masih valid? Okay, adakah ini masih valid? Okay, jawapannya tidak valid. Okay, so you kena modify. Okay, you kena modify endurance limit disebabkan oleh faktor-faktor tadi tu. Okay, faktor size. Okay, you buat eksperimen size lain, you punya structure size lain. You buat eksperimen, you polish specimen tersebut, tapi you structure you tak polish pun. Contoh you buat jambatan, takkanlah you nak polish jambatan you tu. Okay, contoh you buat building. Okay, building, lepas tu ada
earthquake, ada gempa bumi. So vibrate tu cyclic loading lah. Takkan you nak polish kan you punya structure tu. Okay. So dia kesan-kesan semua tu dia akan memberi semua efek faktor-faktor tu akan memberi kesan kepada you punya endurance limit ni. So kalau ada prime tu itu bermaksud endurance limit daripada eksperimen. Okay, you buat eksperimen, you dapat endurance limit. So endurance limit tu kita letak prime. Okay. Satu lagi yang tak ada prime. Ni. Yang tak ada prime ni. Okay, yang ni adalah endurance limit untuk your structure. Okay, ataupun your product. Okay, so endurance limit yang sebenar. Ini endurance limit yang sebenar. Okay, yang sebenar tu maksudnya you tak polish lah, size dia dah berubah lah, loading dia bukan rotating beam and so on. So itu adalah SE, endurance limit untuk your structure ataupun real structure. Okay, and then yang SE prime ni adalah endurance limit yang you dapat daripada testing. Okay, daripada testing maksudnya specimen you follow the standard, okay, size you follow the standard, dia punya surface finish you follow the standard. Yang itu adalah SE prime. Okay, tapi dia ada relation lah. Dia ada relation macam mana nak cari SE. Okay, SE of your structure boleh dikira okay, dengan you multiply ataupun you darabkan SE daripada eksperimen dengan KA, KB, KC, KD, KE, KF. You darab semua faktor ni dengan yang you dapat daripada eksperimen, you dapatlah SE you punya structure. Okay. So yang KA, KB, KC, KD, KE, KF ni kita panggil sebagai marine factors. Okay, marine factors. Okay. Kita baca dulu sikit ni. Ini apa yang saya explain tadi lah. SN diagram obtained from the control test. Okay, so SN curve tadi tu kita dapat daripada control test. Control test ni maksudnya you jaga betul-betul lah specimen, you buat betul, and then temperature you control and so on. Okay, so data SN diagram must be adjusted for difference between test and also component to be designed. So walaupun you dapat endurance limit daripada test, daripada fatigue test, tapi value tu you kena modify sikit. Modify sikit untuk you gunakan untuk analyze you punya structure lah. Kalau you nak analyze you punya structure, you kena modify value daripada eksperimen tu. Okay. So kalau daripada sini SE prime ni adalah yang daripada test. So SE sahaja without prime ni adalah SE untuk komponen. Okay. Relation dia adalah SE equal to marine factors time SE from the SE prime ataupun SE endurance limit daripada test. Okay, ada soalan setakat tu. Sir, apa itu marine factor? Marine factor ni KA, KB, KC, KD, KE, KF. Nanti saya akan explain satu-satu what is a KA, KB, KC, KD, KE, KF. Okay. Marine factor tu maksudnya adalah satu coefficient yang you kena darab untuk take into account faktor-faktor yang tadi tu lah. Faktor size yang berbeza, faktor surface finish yang berbeza, size loading yang berbeza. So benda-benda tu you kena you have to consider lah bila you buat analisis. Nak consider macam mana? You kena darab dengan all these factors lah. Okay. Clear tak saya cakap ke tak faham lagi? Clear. Tak clear cuba makan kismis lebih sikit ataupun madu. Okay, madu asli, pastikan original. Okay, ada soalan lain? Ada soalan tak? Okay, so kalau tak ada kita nak proceed sikit lagi. Kita nak tengok apa itu KA, apa itu KB, KC, KD, KE, KF. Alright, so KA adalah surface condition modification factors. Ini maksudnya dia nak take into account the surface condition. You punya structure punya surface lain, you punya specimen dalam masa testing lain. So dia kena ambil consider lah surface condition modification factors. Okay, KB adalah size.
Okay, size you punya structure component lain, size you punya specimen lain. So you kena darab dengan KB. Okay, untuk betulkan balik you punya endurance limit lah. And then KC adalah load modification factors. Okay, load berbeza. Okay, you punya component mungkin under axial loading. Okay, you punya apa tu? Testing you buat rotating. So berbeza. So kena darab dengan KC. And then KD adalah temperature. You buat testing room temperature. Tapi you punya component you gunakan at high temperature. So kena darab dengan KD. Okay. So KE adalah reliability factors. Okay, reliability factors. And then KF adalah other factors. Other factors lah, macam contoh macam kita belajar dulu apa. Bila you buat machining dia ada residual stress, for example, residual stress. Masa you buat machining, so dia ada stress yang terperangkap ataupun dalam material tersebut. Okay, ataupun corrosion. Ada corrosion. So kena darab dengan KF. So KF ni ada factors lah, faktor-faktor lain lah. Okay, and then SE prime tadi tu adalah endurance limit daripada eksperimen lah. Okay, so macam mana nak cari KA? So KA equal to A time SUT power of B. Okay, itu cara nak dapatkan KA. A tu apa? B tu apa? So A dengan B you boleh dapat daripada table. Okay, so you kena check lah material you tu surface finish dia macam mana. Okay, adakah dia ground, okay, ground, ataupun dia machine, ataupun hot roll, ataupun forging. Okay, you tengok apa manufacturing process yang terakhir sekali nak buat you punya structure. And then contohlah you punya structure tu the last process adalah grinding ataupun ground. Okay, so dia punya A adalah 1.58, dia punya exponent adalah negatif 0.85. So you masukkan dalam equation. Masukkan equation ni, so you dapat KA. Okay, itu cara untuk cari KA. And then KB, apa KB? KB adalah size factor. Okay, size factor. So dia tulis kat sini, kalau untuk axial loading terus ambil KB equal to 1. Okay, selain axial loading, so you kena darabkan lah, you kena carilah KB tu. Okay, so kalau you punya specimen atau you punya component tu dia punya diameter in between this value, and then guna relation yang ni lah. Okay, kalau you punya component tu dia diameter is in between this value, so you guna relation yang ni. Okay, itu untuk size factor KB. Okay, and then KC. KC tu apa? Loading factors. Loading factors. You tengok sini, kalau bending dia tulis 1. Sebab apa 1? Sebab endurance limit daripada eksperimen testing yang you buat untuk cari endurance limit dalam lab adalah you apply bending kan, macam RR Mori punya kan. RR Mori tadi dia buat rotating beam kan, rotating bending lah, rotating beam ataupun rotating bending. So that's why dia tak ada memberi kesan lah kepada you punya endurance limit. So kalau you punya structure pun under bending, so you guna 1 lah, KC sebagai 1. Tapi kalau you punya component ataupun structure under axial loading ataupun torsion, so ada value lah untuk KC. Okay, and then KD. KD adalah disebabkan oleh temperature. Okay, biasanya SM curve yang RR Mori itu kita buat pada room temperature. Tapi you punya structure ataupun you punya component, kemungkinan you gunakan at high temperature. So tak sama. So you kena darab dengan KD. Macam mana cari KD? You guna equation ni. Equation ni Ataupun you boleh dapat daripada graph. Graph. Biasa orang tak guna graph lah. Biasa orang guna table. Okay, yang ni. Okay, so kalau you punya component tu exposed to ataupun you guna pada 100 degree C, so dia punya KD dia adalah 1.020. Ini KD ini KD. ST over SRT tu adalah KD. Ini KD tu adalah ST bagi dengan SRT. Strength at that temperature divide by strength at room temperature.
So kalau you punya component tu exposed to 300 degree C, so dia punya KD adalah 0.975. Okay. And then KE adalah salah ni So KD adalah ni salah. Ni betul kan reliability. Okay, nanti you betulkan slide tu, reliability factors. Okay, so macam mana nak cari reliability? Dia guna statistik sikit lah. Okay, saya tak nak ajar you statistik ni. Cuma biasanya soalan dia akan bagi tahulah. Okay, you punya reliability berapa. Contoh, you punya reliability of your component adalah 95%. So terus guna dia punya KE adalah 0.868. Okay, macam tu. Okay, it depends on reliability. Okay, kalau reliability adalah 99.9, then you punya KE adalah 0.753. Okay. Yang ni macam mana dia dapat tu, dia based on probability dia punya ni lah, statistik punya analysis lah. So saya tak nak go detail on that. And then miscellaneous ataupun other factors. Okay, including the tengok ni residual stress yang saya explain tadi. Okay, heat treatment, okay, corrosion and so on. So yang tu adalah KF. Okay, itu adalah KF. Okay. Alright. Okay, setakat tu boleh untuk KA, KB, KC, KD, KE, KF. Okay, ada nak tanya berkenaan dengan KA, KB, KC, KD and KF? Tak ada. Rasa dah penat lah petang-petang ni. Saya nak stop lah. So saya rasa kita stop sampai takat dulu lah kot. Definition of marine factors KA sampai KF. So saya rasa ni saya akan masuk stress concentration factors. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu kita buat contoh, habis untuk fatigue. Ini semua contoh. Oops. Okay, ini semua contoh. So hari Jumaat ni, sorry. Okay, so saya nak tanya, nanti masa test formula marine tu kita bagi ke? Open book. Open book. Okay. Test open book. Open book. You kena ada buku lah. You buka lah buku. So tak perlu ingat pun, saya pun tak ingat. Okay, banyak lagi benda nak ingat kan. Macam you all mungkin nak ingat makan lagi nak ingat. Sir, dia pakai buku Shagli dia. Shingley Mechanical Design, Mechanical Engineering Design. Budinas, by Budinas Richard. Buku tu lah. Kalau tak ada, okay, terima kasih sir. You student kan, you boleh dapat kan soft copy dia kan. Okay. Okay, so hari Jumaat, okay, my plan untuk hari Jumaat, kita akan discuss sikit pasal stress concentration factors ni. Ni sekejap je, ni ada 4 slide lebih kurang. Lepas tu kita akan buat satu contoh, and then saya akan discuss berkenaan projek. Hari Jumaat ni saya akan discuss projek, and then saya akan buat pembahagian group lah, main group. And then kita habis untuk tajuk failure due to variable loading lah. And then next week kita akan masuk shaft. Next week minggu kelima kita akan masuk shaft. And then shaft tu mungkin 2 hari sajalah, 2 hari lecture boleh habis. So minggu depan kita boleh habiskan shaft. And then minggu ke-6 kita akan buat test. Okay. So you punya test adalah minggu ke-6. Okay, be prepared lah. Be prepared. Test cover sampai mana? Test cover sampai shaft. Okay, daripada minggu pertama punya lecture sampai shaft. Okay, shaft kita akan masuk minggu depan lah. Minggu depan. Okay, so that's the plan. And then remember, Jumaat ni saya akan discuss projek lah. Kalau boleh you datang. Okay, kita tak ada recording. So kalau boleh Jumaat jangan skip.
Okay, kita akan masuk sikit lecture mungkin dalam sejam pertama, and then sejam kedua kita akan discuss berkenaan dengan projek. Okay. Next week, Syaf, minggu ke-6 kita akan buat, you akan ambil test semua. Okay, ada soalan sebelum kita stopkan lecture? Ada soalan? Sir, Yes. untuk attendance boleh saya ni. Okay, saya take note you punya nama. Okay, sebelum tu satu lagi berkenaan dengan assignment. Okay, so saya ada bagi saya ada masukkan assignment dalam kalam. Okay, so please download question, all the question, and try to answer all the question. And then submit through kalam by 6th of April. Okay, sebelum 5 April pukul 5 petang lah. 5 petang saya akan tutup sistem. Okay, so itu untuk assignment lah. Okay, quiz mungkin kita akan buat quiz one mungkin minggu ke-5 ataupun minggu ke-6 kita akan buat quiz one. Alright, ada soalan? Setakat tu? Tak ada dah sini, sir. Tak ada. Okay. So itu saja saya rasa. Okay, kita jumpa hari ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, sir.